तो गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो भाई इस वीडियो पर आपको देख सकते हो कि मैं लाइव रैंक पुश देता हूँ। भाई इस वीडियो पर मैं फुल मैच दिखाऊंगा रैंक पुश का। तो इस तरफ से मेरा जो भाई है आसिफ फ्रेंड बहुत अच्छा प्लेयर है, और इस तरफ से मैं तो हम दोनों आज दो रैंक पुश करेंगे, और वो है एक इवेंट के लिए। ठीक है, वो इवेंट मैं मैच के बाद दिखाता हूँ। मैं आप मैच खेलूँगा, ठीक है। तो आप लोग के वीडियो को भाई प्लीज़ मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है भाई। इस तरफ से मैं मेरा जो बहुत सारा फ्रेंड है उसके साथ कस्टम बना के उसके साथ ऑब्जेक्ट रहूँगा, और उसका कस्टम वीडियो करके आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। मेरा जो आबिद भाई, इमून भाई, औसिक भाई, इमरान अली भाई, आकाश भाई, जो बहुत सारे भाई है वो सब लोग कस्टम खेलेंगे। 1 vs 1, 2 vs 2, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। तो सभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ठीक है। मैच पाने के लिए इतनी वेट, जब 2 स्टार 1 स्टार पर रहता हूँ तब भी तो इतनी वेट। असल में टॉप अप नहीं करता, इसलिए मेरा आईडी कलेक्शन आपको ऐसा दिख रहा है। देखो जो जो इमोट दिख रहा है आपको सब कुछ फ्री में है। मेरा हाथ पर जो शॉटगन है ये भी फ्री में है, अगला विंटर लैंड पर दिया था। लेकिन वो M10 बहुत ही 12 की बिन में था, इसलिए सब लोग नहीं ले पाया, लेकिन मैंने चलो तो कप्तान को उतरता है। किसी का तो नहीं है भाई, पीछे क्या पीछे क्या कौन सा दुकान पे नहीं बना। देखो मेरा पिंग देखो, लेकिन कुछ অটো লাগে কমে গেছে বরাবর। ঘরে ভিতরে लोग जगह वेस्ट वेस्ट
कर रूम में दूर पर जाकर बस प्लान दिखे ना भाई रुको जरा मैं अभी आया हेलो और होते हैं দুইটা যাস না দুইটা मौका लगाइछ আমি সেটা দেখতেছি তুই শুধু সাথে তুই সেটা দুজন সাথে দিই সাথে লাগিয়ে ওই যে বাঁধতেছে ওই যে ঘরে ভিতরে গেছে কোন ঘরে ভিতরে এই সামনে পুরো ঘরে সড়ক সোডা কেন করে দোতলা করে এরা একটু সাইলেন্সার নিয়ে যাস এই ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেখছি আমার কই গেছে যে হেডগুলো দিছি রে ভাই আমি তো বলছি ভিডিও করতেছিস না এরা তো সাইলেন্সার তুই যেতে দিবে মাঝিনটা দে তো তুমি লাগে তুই না ফোটে তুলে বলে মাঝিন গেল মাঝিন আছে এই যে দেখবি এই মাঝিনগুলো আছে আইডি নেই খুব বেশি আছে না ফোন দেবে সেটা মনে নাই দেখো ও দেখো নিশ্চয়ই যাই আমি দেখতেছি গাড়ি করে গেছে না Iya. Jaiga. Sampai. Ayo piso. কোন করে এই করে दिखाते नहीं कौन करे वो पीछे नहीं ऐसे कौन सज्जा वाह सज्जा माया जाएगा ना उसके हमारा फायर से ही सेंटर सामने जाबो जी पड़े ना अरे चिंता भावना से मैंने वो यार मैं दूसरे से देख दे हमारे तक चुट कर तू कवर থাকিস নক করুম ডাইরেক্ট করব
ইঞ্জিন আছে রাইফেল করে সব নলক দিতে হয় হ্যাঁ গোয়াল নেই দেখবি এই জায়গা জিনিস নেই তো এ নাই কই না ওরা তখন তুই জান না একদম ভালো সব ভালো করে সাগর ওই যে ইন্ডিয়া এনিমি আছে জিপ্লেন দিয়া ওই যে সাইলেন্সার কার আগে তোর কাছে এই জামাই থাকতেছে কি দাম মারতাছে এ কালার কি দিয়ে দিয়া নেমেট টিভি দিয়ে দিই সাবধান নেমেট টিভি নতুন গোলাপ যদি নক করলে হেড দিছে এক কই দুইটা শেষ তো করি এই দুটো খেলে দিব ওরা গোলাম লাল দে এই বলে দিছিস এই তো বিশাল হবে হ্যাঁ আমার কাছে বুলেট আছে এই তো আছে ইদা মারে গোলাপ দে এনিমি নেবর এনিমি নাই এ কি কম খেলা দেখো সাইলেন্সার নিয়ে চাঁদা আছে আমার কাছে আলাকো না গুলো লাগতা দিয়ে বেটা তুই আর তিনটা গোলাপ আমি দিলাম নালা এই তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছি কোন সুবিধা তুই বন্ধ করে দিস আমি বন্ধ ওই দূরে কিছু না ইন্টারভিউ লঞ্চ আছে কি শেষ কঠিন তাহলে লাগতে বলবে দাঁড়ানো আছে যে পাঁচটা বেরো করবে esta আছে দি eso se va a poner মেরি যেটা আমাদের সাইড দা তারপরে 10টা লেয়ার তোর সাইড ওদেরটা লেয়ার দে দে মেরি কি দশ টাকা কাকু মিট্টু তো ভিতরে আনলাছি না একটা আমার তিনটা একটা সাইড দিয়েছি এলো কই পানি পরে দেওয়ালে বন্ধ করে দাও দাও বন্ধ করে দাও বন্ধ করে দাও এই মাঝখানে থাকিস না ওই গদ্দা উঠে যাই গা ওই নেমে সামনে তো হ্যাঁ ওই সামনে নেমে হ্যাঁ দেখছি কার দে 88 1
23 নক গোলালের ভিতরে দেখে তো ফাইট দিই দরজা বরাবর ও যে পিছলা ভাগ দেশে মাই ফিট করে না যা মারামারি কর আরো মারামারি করবি 44 প্লাস দরজাটা চাপাই দিবি সাগর দরজাটা চাপা